A spiritual gathering. Father Bolmax celebrates Mass with Goan community in UK. Goan Catholic community in the UK was blessed with a special occasion, the celebration of Mass by Father Bolmax Pereira, a beloved priest from Goa, India. This event was a profound moment for the community, bringing a touch of home to the diaspora and providing a deep sense of connection to both their faith and their cultural roots. Father Bolmax celebrated Mass in St. Joseph Church in Wembley, St. George's Chapel at Heathrow and Holy Rood Church in Swindon. Father Bolmax prayed for health and well-being for Goan community and also celebrated when Father Agnello Novena Mass, the Goan community known for its rich liturgical practices, was able to experience a Mass that reflected the spirit of their homeland. For many, Father Bolmax Pereira visit brought a sense of comfort, a reminder that no matter where life takes them, the bonds of faith and culture are unbreakable. The Mass also served as a reminder of the importance of keeping traditions alive, especially for younger generations who may be growing up in the UK but who still hold close the values and practices of their Goan heritage. UK आसात आणि बघून या फॅमिलीच्या शारान आसात तुमचे पासत ही मिसाची भेट आयज आमी भेटयता तुमचे सगळ्या इंतेसावा पासत मागता सगळ्यांची नावां बडी हांगासर घालूंक ना पूण तुमची जण एकल्याची इंतेसावा तुम्ही देवा मुखार दवरची तुम्ही जेजू क्रिस्ताची कृपा बाबाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक गोड तुमचे सगळे आसूं तुमच्या भाव भयणीनो सगळ्या वेळार जागृत रावून आमकां जेजूचो एक गोड उलो आनी आतां कडेन निमण्या सुमानान आमी आसा आनी जेजू क्रिस्त रायाची परब आमी मनयतले तर निमण्या दिसांनी कितें भशेन आमचे निमणे दीस कशे जातले आनी हे निमणे दीस जाल्या उपरांत आमी देवाशी येतले हाचो उगडास आमकां पवित्र पुस्तक ह्या दिसांनी परतून परतून करता तर आमचे जिवीत ह्या संस्कारांची येता आसतना जायत्यो बऱ्यो बऱ्यो वस्तू आमकां मेळ्ळ्यात तुमकां जण एकल्याक जायत्यो बऱ्यो वस्तू मेळ्ळ्यात देवान जायते देण्यानी तुमकां भरल्यात देवाक पूण त्याच बरोबर जायते फावटी आमी कडेन चतूर रावंक ना जायते फावटी आमी जस्ट टेकन फॉर ग्रांटेड केल्या जायत्यो वस्तू जायते फावटी आमी आमचेच चिंतलां दुसऱ्याचें चिंतूंक आमी पावूंक